Oh, balik na ta. Ako nang gi libil. Di ba? Nindot kaayo eh. Oh. Oh, mo na sakto nga welding na igap nga gamay na iway gap. Oh, char ba. Oh, di ba? Nindot jud kayo iyahang kuan. Basta malibil ana gyud na. Mo na lesson learn na sadto siya. Ilisod kay ras-ras oy ganina ra unta ko nahuman ani. Tungod aning balik-balik ikaklam tangtang taod libil paita. Di ba nindot na kaayo. Nindot kay tanan na og kuan nika. Spatan lang na nako. Ako ra sad ning style. Kay wa man solo flight ning trabaho nako naron. Wala na tong babae nga tig-welding, ako tong anak wala na. Ako na lang kuan magtrabaho ani. Suluhon ko ni. Pero kaya ra jud ni nato. Kaya ra kani nga trabaho. Nindot lang jud og naa kay helper labi na imong anak. Kay makat-on og apil imong anak sa trabaho. Nindot kay na. Basta malibel lang jud. Na, di ba?